Gihimo sab ang mga plano para sa adlaw sa protesta nga mahitabo ugma na nagkalain-lain nga mga lugar. Adunay nag-schedule para dili magdungay na ang mga dili magkasinabot o dili palarehos og pananaw. Aduna po'y maghalad og mga baka. Mubalita si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Biyernes sa gabi, dihang nag-uban-uban ang mga estudyante sa nagkarayang universidad o kolehiyo sa General Santos City o Coronadal, sama na lang sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges o Notre Dame of Dajangas University. Apan dili pareha sa ordinaryong protesta, walay kusog nga mga syagit sa ilang gihimong rally. Mitambong lamang sila sa usa ka misa ug nagsindi og kandila isip pagkahiusa sa kampanya kontra korupsyon. Gitawag nila ang maong programa og silent expression of solidarity against corruption. Ugmang adlaw atol sa ipahigayong dakong protesta, duha ka grupo ang magpahigayon og rally sa Cagayan de Oro City. Sa buntag, mga taga-simbahan ang magpasiugda sa maong protesta. Multi-sectoral matod pa ang ilang ilusad, kauban ng Simbahang Katolika, Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ ug uban pang evangelicals, lakip na ang mga Muslim. Magsugod kini sa Gaston Park, dayon moagi sa downtown lahos sa Veles Street ug mahuman sa Dilara Park sa compound sa Misamis Oriental Provincial Capital, kung diin manawagan sila og accountability sa tanang korap nga politiko ug aron pirmahan na nila ang ilang mga bank secrecy waiver. Pag-abot sa hapon, magpahigayon sab og protesta ang mga pro Duterte. Magpahigayon sila og motorcade sa palibot sa syudad na mahuman sa amphitheater sa downtown Divisoria. Gituyo usab sa duha ka grupo nga managlahi ang ilang event aron na usab nga dili mag-abot ang ilang mga supporters. Sa Davao City, magpahigayon sab og rally ang mga progresibong pundok sa Freedom Park sa Rojas Avenue. Pangunahan ang maong aktibidad nga tawagog Davaoenos Protest Against Corruption and Accountability sa Citizens Range Against Corruption nga usa ka alyansa sa mga organisasyon, komunidad ug mga individual. Gilaraw sab nila nga base sa Proclamation 319 nga gi-issue ni former President Rodrigo Duterte, gideklarang National Day of Protest ang September 21 nga una nang gitagana alang sa panawagan sa mga tao sa pakighiusa kontra sa abusador sa gobyerno. Sa Rizal Park, magkatay sab usa ka gatos nga baka ang mga taga-suporta ni kaning Presidente Digong isip pakighiusa usab sa panawagan nga iampo ang nasod Pilipinas. Ako si Bril Montalvo para sa One PH. At tangi mga bay ang special coverage sa atong kapatid network ugma bahin aning lapad nga lihok protesta. Blow by blow ang atong paghatod aning mga balita gikan sa buntag sa Luneta sa Manila hangtod sa hapon nga rally sa People Power Monument. Matan-aw ninyo kining tanan sa special coverage live sa 1PH, 1 News ug sa TV5.